interpret. So actually this is for our mid-term assignment. So I will interpret her spoken text, and she also will interpret my spoken text into the video. Good afternoon everyone, my name is Nova Amelia and today I would like to bring a topic about overpopulation. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Nova Amelia. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang overpopulasi. Indonesia continues to face the challenge of a rapidly growing population, which leads to crowded neighborhoods. Indonesia terus dihadapkan pada tantangan pertumbuhan populasi yang sangat pesat, yang menyebabkan kawasan pemukiman yang padat. Rising living costs, heavier pressure on public services, Biaya hidup yang meningkat, tekanan yang lebih besar pada layanan publik, and increasing environmental damage as more land is used for housing and industry. dan kerusakan lingkungan yang semakin parah seiring dengan penggunaan lahan yang semakin luas untuk perumahan dan industri. At the same time, a different trend is appearing among many Gen Z Indonesians who choose to be child-free. Di sisi lain, tren yang berbeda dimulai ketika bermunculan di kalangan banyak generasi Z Indonesia yang memilih untuk tidak memiliki anak. They say they are worried about climate change. Mereka mengatakan bahwa mereka khawatir tentang perubahan iklim, Unstable economic condition and the high cost of raising a child in today's world. beberapa di antaranya juga tentang kondisi ekonomi yang tidak stabil dan biaya tinggi dalam membesarkan anak di dunia saat ini. So, some also want to focus on personal goals, education, and also mental health. Beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa ingin fokus pada tujuan pribadi, pendidikan, dan kesehatan mental, And building a stable career before thinking about starting a family. dan membangun karir yang lebih stabil sebelum memikirkan untuk memulai berkeluarga. This choice often creates debate because some people see it is a practical decision in challenging environment. Pilihan ini sering menimbulkan beberapa perdebatan karena sebagian orang melihatnya sebagai keputusan yang sangat praktis dalam lingkungan yang menantang. While others fear it could affect Indonesian future workforce and age balance. Sementara, yang lain juga mengkhawatirkan hal ini karena dapat mempengaruhi tenaga kerja dan keseimbangan usia di Indonesia di masa yang akan datang. These two situations, overpopulation and also child-free trends, show how personal lifestyle choices economic realities. Dua situasi ini, kelebihan penduduk dan tren tanpa anak, menunjukkan bagaimana pilihan gaya hidup pribadi, realitas ekonomi, And environmental concerns are increasingly connected in Indonesia today. dan kekhawatiran lingkungan yang semakin terhubung di Indonesia saat ini. Okay, that's all from my topic. Thank you. Good afternoon everyone, my name is Novantina Larasati Putri, and today I would like to bring a topic about air pollution. Selamat siang semuanya, namaku Noventina Larasati Putri dan sekarang aku akan membahas topik tentang polusi udara. In the industrial area of Cikarang, in Bekasi Regency, air pollution has become something people live with every day. Di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, polusi udara sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Smoke factory chimneys and the constant movement of heavy trucks make the air feel heavier to breathe, especially in the early morning and late at night. Asap dari cerobong pabrik dan lalu lalang kendaraan berat membuat udara terasa lebih berat untuk dihirup, terutama pada saat pagi dan juga malam hari. Many residents complain about persistent cough, irritated eyes, and the shortness of breath, with children and the elderly things the most affected. Banyak warga mengeluhkan batuk yang tak kunjung sembuh, mata perih, hingga sesak napas, terutama pada anak-anak dan lansia. Although the local government has tried monitoring emissions and making some improvements, the problem is far from solved. Meski pemerintah sudah mencoba memantau emisi dan melakukan
kenapa upaya perbaikan masalah ini belum benar-benar teratasi. That's why real cooperation between the government, industries, and the community is needed so Cikarang can finally enjoy cleaner and healthier air again. Itulah kenapa dibutuhkan kerjasama yang nyata dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar lingkungan di Cikarang bisa kembali mempunyai udara yang lebih bersih dan sehat. Thank you. Thank you. Terima kasih. Okay everyone, finally we have done our assignment. And maybe that's all from us. Do you have any word to say? Actually, I feel confused about the grades, but I hope we could get a good score. Alamak, najisnya! And I think, yeah, that's all from us for our midterm assignment of interpreting subject. So hope you enjoy and bye bye. Hope you have a nice day.